हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। सब केमिति अछंती? आमर सब भले अच्छु। प्रभु जगन्नाथ कृपारू समस्ते भले थांतु। आ गोटे ब्लॉग रे आपण मानक समस्त स्वागत। बहुत दिन पर ब्लॉग आनी आम झील देह भल नाला, मोर भी देह भल ना, ठंडा है, मोर तंटी पूरा बसी जाइए, फिर भी मुझे वीडियो आणुची। तो आम झील देह बहुत सीरीयस होता, तो डॉक्टर को नवा जावास पड़ता आउ ब्लॉग करूँ। एवं ब्लॉग ठीक हो गलानी, एवं तो ब्लॉग कर स्टार्ट करुच्ची। तो आज आमर नईरू माछ धराई, चलते देखिए, देखो केमी माछ आसी, केड़े बड़ माछ आसी। मामा देख केड़े बड़ माछ आमर आसी। मामा एटा आमर आज झोल हम। मामा आमर सकाळु उठिकी पानी पीले। ए खेलटा किंतु चलची ना मामा? रातिर अटा तुम वही चकड़ी कर मामा? हेलो हेलो, को शोक उठी पाइली 7:30 आपण मैंने केतळे उठंदी? मो वीडियो देखु ना कटी मामा कटी केमती करंती? कटी टकी नुह कटी कह दिल कटी। आ कथा हेबिनी बाय बाय केमती करंती? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मामा कह दिए जल्दी, नमस्कार, जय जगन्नाथ। देखते आमर केड़े बड़ माछ, क्या दबुनी, आमे एका खाइबू। पूज पूजू मो वीडियो देखुना दिया हबनी, कह दे दिया हबनी। ये माछटा मिनिमम 3 किलो हम नहीं, 3 किलो माछ नईरू धराई आमर रोही माछ। एबे चाहा पीबा, चाहा छाणीदबा, चाहा छाणीकी पीबा। चाहा ये बसई देवी चाहा पी सारा पर जो कम सका चाहा छाणीदबा। चलते सकाळ आरंभ 4। ये थुआई मो चाहा पीबे। चाहा कपटा आमर ये भांगी जाइए, कप को जी देखिए किसी कमेंट करें, ठीक है। तो चलते चाह पीबा। सकाल सकाल चाह पीवार मजा ही कुछ अलग। आम ठाकुर पूजा चली, देखो आम ठाकुर मो मौसा डिजाइन करते केमती लगुच डिजाइन अपन कहे। मौसा डिजाइनर काम करती, देखो अभी तो मो मौसा देह भल नहीं, हस्पिटाल फिर भी देखो केते सुंदर करते मो मौसा डिजाइन। चलतु ए आम छोट माछ आई, छोट माछ रांधिदबा। देखो देखो ये माछ आसी, माछ लगे भाजीदबा, भाजिले सब पखाल खाइबे। तेल पकईदे, तेल टे गरम हेले माछ पकईबा। माछ लुण पकईदबा। ये माछ मैंने कौन टे कहे कि जानते आमर ये कौन पोलोरी माछ।
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାଛ ଏମିତି କହିବେ। ଖାଇବା କ'ଣ କହିବି ଝିଅ? ପୋଲରୀ ମାଛକୁ ପଖାଳ ଭାତ। ମୁଁ ଖାଏନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେବଳ ରୋହି ମିର୍ଚାଳି ଆଉ କ'ଣ କଳା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇନି। ଏଇଟା ମାଛ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ ମାଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଈ ମାଛ। କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ନମ କରୁଛ? ପଛରେ ହାତଟା ନିଅ ଭୋଗ। ଛୋଟ ବାବାକୁ ଠିକ ବସନ୍ତି ହେଲା। ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ରେଡି। ଯିଏ ଖାଇବେ ସେ ପସନ୍ଦ। ମାଛ କଟାଇ ପଳାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବା ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା କଟା ହେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଦେଲେ ଏବେ ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। ତ ମାଛ ପୁରା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ଏଠି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଗୋଳା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ପନିର ତରକାରୀ ହେବ। ପନିର କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ସାଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଇଁଷ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ପନିରରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରାହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖଉଛି ସେଠି ଭାତ ବସିଛି। ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଗି କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମସଲା ବାଟିକି ସବୁ ରଖିଦେଲି। ସେଦିନ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୁରା ଏଇଠୁ ଏମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା। ଆମେ ହାମ୍ କରିବୁ। ତମକୁ ଦବୁନି। ସେ ମ୍ୟାଗିରେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖ। ଟେଷ୍ଟ ଓକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା? ମାମା କାହିଁ ଅସନା ହଉଛ? ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା ହେଇଛି। ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଚିଲି ପନିର ହେଇଛି। ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡି ଛଣା ହେଇଛି। ଡାଲି ରୋଷେଇ ଶେଷ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା। ଏଠି ରହିଲା ଭାତ ମାଛ ମଞ୍ଜି ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା କାକୁଡ଼ି ଚିଲି ପନିର ମାଛ ତରକାରୀ। ଆମର ଲଞ୍ଚ ଆଜି ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏ ମାଛ ଥିଲା ତ ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ବି ଚାଲିଲେ ଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଖାଇବା। ତ
चलो तो खाई सारे କଥା